بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور وہ شخص جو تم میں سے وفات پا جائے، ویذرون ازواجا، اور انہوں نے چھوڑ دیں اپنی بیویوں کو، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اب بیویوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عدت گزارے 4 ماہ اور 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جب وہ اپنی اس عدت کی میعاد کو پورا کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بس اب ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں بالمعروف، اچھے طریقے سے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے. طلاق کے مسائل، اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکامات بیان فرمائے اور اسی کے عوض میں مدت رضاعت کو بھی بیان فرمایا. اور اب یہاں پر مرد کے شوہر کے وفات پا جانے کے بعد عورت کی جو عدت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اب اس کی بیوی کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن کی عدت گزارے گی. 4 ماہ اور 10 دن کی عدت گزارنے کے بعد اب بیوی کو اجازت ہے کہ وہ آگے نیا نکاح کر سکتی ہے. تو یہ 4 ماہ اور 10 دن کی عدت گزارنا، اس میں یہ جانے والے شوہر کا اقرار ہے کہ اب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کا افسوس کرنا، اس کا سوگ منانا. تو یہ بیوی کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ 4 ماہ اور 10 دن کی عدت گزارے گی. اور وہ یہ اس عورت کے لیے حکم ہے کہ جو حاملہ نہ ہو. اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کو حمل کی حالت حمل میں اسے طلاق دے دی گئی تو اس عورت کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 4 ماہ ہو، 5 ماہ ہو، 2 ماہ ہو یا 3 ماہ ہو، جتنا بھی وقت حمل میں باقی ہے، جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا حمل والی عورت کی عدت وضع حمل ہے. اور جس عورت کو حمل نہ ہو اور اس کا شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے. اور ان 4 ماہ اور 10 دنوں میں عورت کے لیے یہ بھی اجازت نہیں کہ عورت بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نکلے، زیب و زینت کرے، بلا ضرورت تیار ہو اور اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرے. 4 ماہ اور 10 دن تک اس کے لیے عورت کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ اس مرنے والے شوہر کا اکرام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ 4 ماہ اور 10 دن تک عورت سوگ منائے گی، افسوس کرے گی. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ جب عورت یہ عدت پوری کر لے تو پھر اس کے بعد عورت کو اجازت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے لیے بہتر اور اچھا فیصلہ کرے. کہ اس میں یہ بعض معاشروں میں یہ ترتیب تھی کہ عورت کا اب شوہر فوت ہو چکا تو عورت کو نیا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی. جو عورت کے مراسات تھے، عورت کے گھر والے تھے، اس بات کو عیب سمجھتے تھے کہ اب ہماری یہ بیٹی، ہماری بہن آگے نیا نکاح کرے، باوجود اس کے کہ اس کا ایک دفعہ نکاح ہو چکا اور اس کا شوہر فوت ہو چکا. تو بعض دفعہ ایسے مسائل بھی دیکھنے میں آتے کہ عورت نوجوان ہوتی اور نئی شادی ہوئی ہوتی تو موت اور زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو شوہر وفات پا جاتا اور عورت ساری زندگی اسی طرح سے گزار دیتی تھی. اس کے ورثاء اس کو آگے نیا نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں یہ حکم نازل فرما دیا کہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، کہ یہ جو مدت ہم نے بیان فرما دی
अर्बाअता अशहुरिन व अशरा, 4 महीने और 10 दिन। अगर औरत इस मुद्दत को पूरी कर ले तो फिर औरत के लिए इजाज़त है कि वो मारूफ और अहसन तरीके से शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक अगर वो आगे नया निकाह करना चाहे तो औरत के लिए इजाज़त है कि वो आगे नया निकाह इस मुद्दत को पूरा करने के बाद कर सकती है। इसमें कोई उसमें वो आर वाली या शर्म महसूस करने वाली या बुरा महसूस करने वाली ये बात नहीं है। तो बुरसा के लिए भी ये हुक्म अल्लाह ताला ने छोड़ दिया कि औरत को मजबूर ना किया जाए। अगर वो नया निकाह करना चाह रही है तो उसका अहसन और अच्छे तरीके से बिल मारूफ, नेकी के साथ अच्छे तरीके से सुन्नत के मुताबिक उसका इस इद्दत को पूरा करने के बाद उसका निकाह करवा देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले और हर चीज़ की खबर रखने वाले हैं। कि अल्लाह ताला किसी भी जो भी तुम फ़िल करते हो, जो भी तुम काम करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे हर फ़ेल और हर काम से बाखबर है। अल्लाह ताला हर काम को जानने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन अहकामात को समझने और उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन रहमतुका या रब्बल। जोर पढ़ के निकल जाना, जोर पढ़ के निकल जाना। ठीक है, बंदे तो तैयार है। हाँ हाँ बंदे तो बिल्कुल ज़्यादा तीन बंदे सी एक इतवार वाले दिन दुआ होगी। हाँ जी, 8 बजे अपन उसको फजर के बाद बयान भी एक मिल जाएगा। वैसे तो आज भी जा रहे हैं, आज तो शुरू हो गया, कल तो शुरू होया वा। कल दे गए जिन्हें जाना मां तो कल दे गए तो कोशिश करती आज जब पूरा मजदूर कारी डब्बा जाएगा। वो कल नहीं गया आज जाएंगे। हाँ कुछ आज नमाजी काट रही मस्जिद अभी चले जाना, वो जमात वाले चले गए सारे, तो काफ़ी सारे और तो उधर चले गए यार, जमात चले गए 10-15 बंदे चले गए। 8-10 बंदे चले गए अपनी मस्जिद।
10 ਬੰਦੇ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਜਮਾਤ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਪਸ ਦੱਸ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ